President Haripur Chamber of Commerce and Industry, Honorable शहबाज महमूद साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें और मौजूद मेहमानों को वेलकम करें। हरीपुर शोज़ेब अब्बास साहब, AC1 हरीपुर हमज़ा साहब और उसके साथ ही जो मेरे यूनिटी ग्रुप के लीडर्स हैं सफ़दर ज़मान शाह साहब, साथ फ़ख्र आलम साहब, डॉक्टर साहब, मलिक नज़ीर साहब और उसके साथ ही हतार इंडस्ट्रियल स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई, उनको और तमाम मेंबर्स जो हैं यहाँ पे चैम्बर के, उन सब की तरफ से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और आज यहाँ पे तमाम ताजर जो बैठे हैं उन सब का जो है कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है या कोई भी मसला है उसको सुनने के लिए उन्होंने टाइम निकाला। ऑल्दो हम शुक्रिया अदा करते हैं DC साहब और AC साहब का, सर यू गेव अस अ वेरी गुड टीम। इन्होंने हमेशा हमें ऑनर भी किया है और हमेशा कोशिश की है कि हमारे जो मसाइल हैं उसको एट द स्पॉट हल करें, लेकिन उसके बावजूद कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं, जैसे लोगों को बड़ा सारा प्रॉब्लम है, जैसे एक्सिन साहब का शुक्रिया है वो आए हैं यहाँ पे, वापडा के हवाले से इस वक्त फॉरमोस्ट लोगों का इशू है और बाकी डिफरेंट जो कमेटीज़ के यहाँ पे चेयरमैन्स हैं वो आपसे जो है वो 2-2 मिनट के लिए आपको एक्सप्लेन अपने प्रॉब्लम्स करेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वुड बी काइंड इनफ कि आप उनके लिए जो है वो हेल्प आउट करें। और इसके साथ आज हमारे मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स के जो चेयरमैन्स हैं वो अपना अपना टाइम पे जो है वो बताएं कमिश्नर साहब को भी, DC साहब को भी, जो प्रॉब्लम्स हैं 2 मिनट के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ख़वातीन विंग का कि उन्होंने भी आज टाइम निकाला और यहाँ पे कमिश्नर साहब की ऑनर में यहाँ पे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब कमिश्नर हज़ारा सैयद इस्लाम शाह साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एक्शन वापडा, चैम्बर के मबरान, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के तमाम अहबाब, इस हाल में तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मसाइल के हवाले से टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि जिस का शोबा है, मसलन हाजी फ़ख्र आलम साहब किराना से रिलेटेड मसाइल डिस्कस करेंगे, इस तरह मलिक सईद साहब बाज़ार के मसाइल डिस्कस करेंगे और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब जिस शोबे से हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कमिश्नर हज़ारा सर आपका कि आपने हमें अपने इंतहाई मसरूफियत के शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया। इस मौका पर मैं यूनिटी ग्रुप लीडरान डॉक्टर अमजद कुरैशी, हाजी फ़ख्र आलम, मलिक मोहम्मद नज़ीर साहब और इसी तरह हमारे यंग ताजर ग्रुप के जो हमारे अहबाब हैं उनका, प्रेसिडेंट चैम्बर का और दीगर जितने भी एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं स्पेशली उनका और तमाम ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इंतहाई आम मौजू, चूँकि आगे रमज़ान शरीफ है और इस रमज़ान के मौके पे आपने बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा आपको, तो होपफुली के जो मसाइल आप डिस्कस करेंगे आपके तमाम जायज़ मसाइल का हल आज डिवीज़नल इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक साथ हैं। होपफुली कि ये आपके मसाइल सुनेंगे भी, उसका मौके पे अहकामात भी देंगे। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब कमिश्नर हज़ारा साहब, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर, असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर, एक्शन वापडा और यूनिटी ग्रुप के लीडरान, सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाइस प्रेसिडेंट हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नहायत ही मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाम लूँ तो फिर मगरिब का टाइम बीच में ही गुजर जाएगा। तो जनाब कमिश्नर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने गुनागून मसरूफियात से वक्त निकाला। आपका डिप्टी कमिश्नर का दौर भी हरीपुर वालों को याद है और मरते दम तक हमें याद रहेगा। आपने हमेशा शफ़क़त और प्यार मोहब्बत ताजरों के साथ किया। मैं आपका इस स्टेज से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा
सेहत याब और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। जनाब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जो हमारे अभी मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो ताजरों की तज़लील में उनका बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं मोहम्मद सलीम अवान अगर गलत काम करता हूँ तो मेरा ख्याल है मेरा सारी उम्र के लिए कारोबार बंद होना चाहिए। जनाब वाला, ये ताजरों की तज़लील मैं तकरीबन मेरा ये 25वां साल शुरू है ताजर तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए। जनाब, 2011-12 में भी चैम्बर की नुमाइंदगी की, हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं सदर से सबदोश हुआ और ऐसी ही मेरी 24 साला कारकर्दगी पे तमाम डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों ने, जो रजिस्टर्ड तंजीमें, उन्होंने मुझे ऑल ट्रेड फेडरेशन का ओहदा दिया। मैं उन लोगों का मशकूर हूँ। लेकिन जनाब वाला, जो हक़ाइक़ हम ले के जाएँ वो बात न सुनना और उस पे मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देना, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए हैरान कौन है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बनाएं, उसका एक सरबरा एसी हेडक्वार्टर बनाएं या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी उसमें ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हों। जो बंदा भी गलत काम करे, जो दूध में मिलावट करता है, केमिकल डालता है, मैं आपके साथ हूँ, सारी उम्र वो कारोबार ना करें। जो लोग सही कारोबार करते हैं वो भी उसी कैटेगरी में, जो लोग चंद लोग हैं जनाब वाला, ऐसा भी नहीं है कि 100 में एक अगर मच्छी आ जाए तो आया वो 99 के 99 उसके साथ चले जाएं। कम अज़ कम लोगों का जो यकीन माने। मेरा ये 31वां साल है कारोबार का, लेकिन मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं कि जो सही काम भी करता है उसके साथ भी ऐसा रवैया किया जाता है कि जैसे ये मंशियात फरोश हो, या अल्लाह माफ़ करे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वो लफ्ज़ में यूज़ नहीं कर सकता कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं। कम अज़ कम ताजर की इज़्ज़त का, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो लोग गलत काम करते हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। हम इंशाअल्लाह, हम मेरे सारे नुमाइंदे आपके साथ हम खड़े होंगे। जो बिजली वालों ने हमारा हाल किया हुआ है, तकरीबन इससे पहले भी यही हाल था कि गर्मियों में बिल भी लोग दे रहे हैं और जनरेटर का जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अपने यूटिलिटी बिल ही मुकम्मल नहीं कर सकते। जनाब वाला, ये भी जुल्म है कि एक महीने में 15-20 दिन बिजली बंद है, सुबह से लेकर शाम तक। खुदा का जुल्म है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हालांकि ये ज़िला वो ज़िला है जो सूबे को 72% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। जनाब शाह साहब, आपसे मेरी एक दरख्वास्त ये भी होगी, जनाब, कि ये वो ज़िला है जो सूबे को इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसके बाद जुर्मानों का जो टारगेट है उसके लिए कोई नज़रसानी फरमाई जाए। जनाब वाला, 2018 से लेके अब तक जो कारोबार है, चाहे वो कोई मुलाजम है, जनाब वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूटिलिटी बिल पूरे कर रहा है। बाकी वो न खाने पीने का घर में कुछ कर रहा है, न बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे रहा है। और कम अज़ कम ये जो यूटिलिटी बिल के मारे हुए लोगों को इन पे रहम किया जाए। और जनाब वाला, सबसे कमज़ोर जो तबका है वो बिज़नेस कम्युनिटी का है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा, हम वैसे भी आपके लिए दुआ गो हैं, ख़ासकर जो जायज़ लोग काम करते हैं उनका हौसला अफजाई की जाए और हमें ये भी बताया जाए
کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کو کیا چیز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. نالیوں کی صفائی ہم اپنے جیب سے پیسے دے کے کرواتے ہیں. جو کوئی کام بھی ہے بزنس کمیونٹی والا وہ اپنے جیب سے کروا رہا ہے. جناب والا ہمیں ماسوائے پریشانی دینے کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، میں صاف کہتا ہوں کہ کم از کم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 5% بھی سپورٹ نہیں کرتی. کم از کم سپورٹ کرے اور نظر آ جائے. اور جناب والا جو مین بازار میں ریڑیاں لگتی ہیں پھر دوسرے دن لگتی ہیں، کیوں لگتی ہیں؟ آیا اسٹیٹ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے؟ ماسوائے تاجروں کے علاوہ موچی بازار کی پوزیشن دیکھیں، مین بازار دیکھیں، 5 ریڑیاں جاتی ہیں، پیچھے سے 50 آ جاتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو، میں تو کہتا ہوں بزنس مین تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے. میں جناب والا آپ سے درخواست کروں گا کہ تاجروں پہ رحم کیا جائے اور ہمیشہ ہری پور ضلع کے تاجر پرامن رہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اور ہمیں جو ڈپٹی بھی کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. والسلام. باتیں کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس کے اندر آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے سربراہان کے لیے بھی سبق ہے اور میرے لیے بھی سبق ہے. سرے شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبح میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. کرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. بڑی مشکل سے ملتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت نیک نامی کی، ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو عزت چھین لیتا ہے. جناب کمشنر ہزارہ ڈویژن سید ظہیر اسلام صاحب، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، اے سی صاحبان، میرے فارمر پریزیڈنٹ، پریس اینڈ میڈیا، ہماری لیڈیز ممبران اور میری ریڑھ کی ہڈی سے مراد تاجر کمیونٹی، میں آپ سب کو آج اس کھلی کچہری میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. 2 ہی چیزوں پہ مختصر سی بات کروں گا. ایک یہ ہے کہ آج کل جو پرمٹ چل رہا ہے بجلی کا، افسران بھی بیٹھے ہیں واپٹا کے، میں یہ نہیں کہتا کام ہوگا، کام کے بغیر پرمٹ نہیں ہے، لیکن خدا را جہاں پہ 4 بندوں کا کام ہے 10 لگا لیں اور پھر ایک ٹائم کا تاجروں کے ساتھ میل بیل کے ایک شیڈول طے کر لیں. آپ 9 بجے سے 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ بتائیں کل ہی ابھی جو لائٹ گئی ہے وہ 5:45 بجے واپس آئی ہے. کیا کوئی انسان، کوئی تاجر، کوئی ممبر، کوئی بھی اپنے کام کے لیے وہ مزدور یا اپنے جو جتنے ورکر ہیں ان کو ارینج کرتا ہے تو آپ کی بجلی کو دیکھتے دیکھتے وہ سو ہی جاتا ہے. ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. ایک بجلی کا بل ہے، آپ نے جمع کروایا ہے، وہ دوبارہ لگ کے آ گیا، کوئی بات نہیں. ہم جب اس کا وہ بل جو جمع کروایا ہے وہ ٹائم سے بھی 10 دن پہلے جمع کروایا ہے، ان کے پاس لے کر گئے ہیں، انہوں نے کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب وہ 6 ماہ سے مسلسل لگ کے آ رہا ہے اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے بات سے ٹھیک کروا کے لائیں. اور جناب اعلیٰ قصور ہمارا ہے، ہم نے ان ٹائم بل جمع کرایا ہے، یہ کام آپ کا بنتا ہے. اگر ٹائم کے بعد ہم نے جمع کروایا ہوتا تو ہم اپنے بات خود جاتے. اگر ہم نے ٹائم کے اندر جمع کرایا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو ٹھیک کروا کے ہمیں بل بھیج کے دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم بجلی بل میں ٹیکس دے رہے ہیں، گیس میں ٹیکس دے رہے ہیں، TMA کو دے رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں، حتیٰ کہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس کے نام ہی ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اور اپنے کام کروانے کے لیے، صحیح کام کے لیے ہم خود جائیں تو آپ کا بھی کوئی انصاف بنتا ہے. اللہ کو آپ نے بھی جواب دینا ہے، ہم نے بھی جواب دینا ہے. خدا را انصاف کریں، جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو ذلیل نہ کریں. جس نے لیٹ کی ہے اس کو ضرور اس کو پنشمنٹ دے کہ آپ نے لیٹ جمع کروایا، آپ یہ کام کریں. دوسرا TMA کے متعلق بات ہے، یہ کچھ دن پہلے شہر میں پائپ لائن بچھائی گئی ہے. آپ GT روڈ سے ملکہ کسی بھی لنک روڈ سے انٹر ہوں، وہ کھڈے بنے ہوئے ہیں، خدا را ان کو فلنگ کر دیں. بھائی ہمارا کوئی ٹیکس نہیں بکایا، ہم سب تاجر ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹائم دیتے ہیں، تاکہ پراپرٹی ٹیکس ہم ایڈوانس دیتے ہیں. ہمارا ریکارڈ جا کے دیکھ لیں اور کھڈے دیکھیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی موٹر سائیکل نہیں جا رہا، کوئی گاڑی نہیں جا رہی، ان کو تو فلنگ کر لیں جو آپ کا معمولی سا کام ہے. بہرحال میں جو 2 باتیں کرنی تھی کر دی. میں ایک بار پھر آپ کو بات ناراضگی ہو تو اس سے معذرت چاہتا ہوں. صاحب DC ہری پور
AC साहिबान, सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साबका सदूर एग्जीक्यूटिव मेंबरान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हरीपुर चैम्बर ऑफिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं बेहसियत सदर कराना एसोसिएशन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हरीपुर इंतज़ामिया का, डिप्टी कमिश्नर ADC साहब का, AC साहिबान का, कि जिन्होंने हमेशा हमारे साथ बढ़ चढ़ के तावन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसी तरह चलता रहेगा। हमने कमिश्नर हज़ारा सैयद ज़हीरुल इस्लाम के साहब के साथ भी काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी बहरान आया है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, डिवीज़न के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसमें कमिश्नर हज़ारा ने, हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है और हरीपुर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी खुदा के फजल से। हर बहरान में ताजर कम्युनिटी ने अपने ज़िले के अवाम के लिए हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मुस्बत रोल अदा करते रहेंगे। मेरी कमिश्नर हज़ारा से ये दरख्वास्त है, चूँकि हमारा काम जो है वो खाने पीने के आइटम है, तो मेरा ख़्याल है कि 8 या 9 महकमे हमारे ज़िम्मे हैं। एक जाता है एक आता है, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। रेटों की कोई पोजीशन नहीं है, ओपन मार्केट से ख़रीदारी करते हैं, सुबह और रेट है, शाम को और रेट है। रेट लिस्ट हमारे अवेज़ा हो जाती है, वो 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने, हत्ता कि 6-6 महीने भी लगी रहती है। उसके ऊपर हमारे चालान होते हैं। हमारे कारोबारी तबके की मैं समझता हूँ कि ये तज़लील है। एक आदमी अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए आता है, तो उसको जो हमारे महकमे हैं बहुत ज़्यादा हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कमिश्नर साहब से कि चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए कि जिस पे हमारी कम्युनिटी आज़ादी के साथ अपना कारोबार कर सके। मैं ये समझता हूँ कि हरीपुर में अल्लाह की मेहरबानी से कोई यहाँ स्टाकिस्ट नहीं है। जितने लोग काम करने वाले हैं, कोई यहाँ पे नेगेटिविटी कोई नहीं है बिज़नेस कम्युनिटी में हरीपुर में, ख्वाह वो होलसेलर है या परचून काम करता है, अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए आता है। जो इज़्ज़त महकमे के अफसरान की है, मैं समझता हूँ वही इज़्ज़त हमारे दुकानदार की है, और इसको बरकरार रखने के लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जाए। हम हर तरह का तावन आपसे करेंगे, कोई नाजायज़ काम करने वाले की सिफारिश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो जायज़ सिफारिश होगी वो आपसे ज़रूर करेंगे, एक दफ़ा नहीं करेंगे, 100 दफ़ा करेंगे, लेकिन किसी नेगेटिव आदमी की सिफारिश नहीं करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप भी हमारी बरादरी का, हमारी ताजर बरादरी का उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह आपकी ज़िम्मेदारी एक आम डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ज़िम्मेदारी जिस तरह है, इसी तरह हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। हम ज़रूर बिज़नेस करते हैं, लेकिन हमारा मरना जीना इसी डिस्ट्रिक्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब से भी और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी कि वो हमारे साथ भी उसी तरह तावन करेंगे जिस तरह इंशाअल्लाह हम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं जी, बाज़ार के वाले से भी हो गई हैं, ताजरों के वाले से भी हो गई हैं, जितने भी मसाइल हैं बिजली के वाले से भी हो गई हैं। मैं
یہ آپ کو ایک چیز الفن بتا رہا ہوں کہ جس ٹائم تک بچہ بھی روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے مسئلے کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوگا. ہم بے شمار کافی دفعہ ہم گئے ہیں جی. کمشنر ہزارہ صاحب ایبٹ آباد ان کے آفس میں ہر خاص و عام کے لیے ان کے آفس کا دروازے کھلے ہیں جی, اور بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں بات اور اسی ٹائم اس پہ عمل کرتے ہیں. کمشنر صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسی ٹیم ورک بھی ایسے ہی دیا ہے. ہمارے ڈی سی صاحب ہیں جی, پہلی دفعہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے, جا کے تعارفی ملاقات تھی تو مجھے انہوں نے اپنا فون نمبر دیا ہے. یقین کریں کافی جائز جو کام ہوتے ہیں مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, تقریباً ہمارے ٹیلی فون پہ بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں جی. اسی طرح ایسی صاحب بھی ہیں جی. تو میں ایک آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور کمشنر صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ریٹس کا انتہائی ایشو رہتا ہے جس کی وجہ سے بار بار آپ کے اے سی صاحبان باقی تاجر پریشان رہتے ہیں. ان سے مشاورت کر کے ریٹس ایک ایسا دیا جائے, اور میں اپنے تاجر بھائیوں سے سارے دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مہینے کو ہم اپنی تاجر تجارت ہم 11 مہینے 12 مہینے کرتے ہیں, اس رمضان کا مہینہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں. جو چیز ہم اپنے بچوں کو کھلائیں, جو اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں, وہ چیز ہم لوگوں کو دیں, غریب عوام کو دیں. یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا. ہم گجرات چیمبر میں گئے ہیں, یہ شاہ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, وہاں پہ سارا ہم گئے ہیں, وہاں پہ ان کو نوٹ کیا, دیکھا ہے. اللہ کے لیے انہیں بہت زیادہ دولت سے بھی نوازا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تجارت کرتے ہیں, اللہ سے بھی تجارت کرتے ہیں. ہم لوگ اپنا تھوڑا سا جو ہے نا جی قبلہ درست کریں, اور ہم تجارت جو کرتے ہیں سال 11 مہینے کرتے ہیں, 1 مہینہ ہم اللہ سے تجارت کریں. اور ہم کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم نو پروفٹ نو لاس پہ ہم اگر کام کریں تو ہم مرتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے سارے تاجر ہم صاحب استطاعت ہیں, اور یقین کریں کہ آپ کے پیچھے نہ ایسی صاحبان آئیں گے, نہ آپ کے پیچھے کوئی اور بندہ آئے گا, نہ چلان کرے گا. اس لیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم جا کے کمرے میں بیٹھ کے باہر آ کے کہہ دیں منہ صاف کر کے میرا روزہ ہے, لیکن ہم کمرے میں نہیں کھاتے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. صرف روزے میں ہی اللہ نہیں دیکھتا, ہر کام میں اللہ دیکھتا ہے. تو آپ مہربانی کریں. آج میں کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ریٹس کے حوالے سے جو بھی ان کے خدشات ہیں, جو بھی ان کے معاملات ہیں, ان کو کم از کم ڈی سی صاحب آپ ان کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ بھی اسی طرح دودھ میں ملاوٹ نہ ہو جی, گوشت صحیح ہو, چیز صحیح ہو, کھانے پینے کے لیے جو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ غریب عوام کے بچوں کو کھلائیں. اللہ قسم آپ کا نہ 1000 روپے جرمانہ ہوگا, نہ آپ کا چلان ہوگا, نہ آپ کے کوئی مسائل ہوں گے. میں آپ سے الفن یہ بات کہہ رہا ہوں. تو میں